रमज़ान शरीफ की बरकत वेखो जी, अजान होन लगी है तो अलहमदुलिल्लाह नमाजी पहले ही आ गए हैं। रमज़ान शरीफ की बरकत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله